अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। आई होप आप तमाम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। और आज की वीडियो पे जाने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप मेरे चैनल आरजे हमा काशिफ ऑफिशियल जिसको इस वक्त देख रहे हैं इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिन लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है उनका बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ आप तक पहुँच जाएँ। अच्छा, अभी आपने रिसेंटली सुना कि जो मोटरवे पे ख़ातून के साथ ज़्यादती की गई, और उसके बाद बहुत सारी बातें तजवीज़ के तौर पे बताई गईं कि क्योंकि जब वो मुलजिम जो भी उसके बारे में सारी तफ्तीश जारी है, और जिसका अभी ये है कि अभी भी मज़ीद तफ्तीश चल रही है, और अब जब सज़ाओं की बात आई है तो जो हमारे सामने अवाम के सामने जो तजवीज़ जो है वो वज़ीर आज़म साहब की जानिब से पेश की गई है कि उसको नामर्द बना दिया जाए। डू यू थिंक गाइज कि ये कोई सूटेबल तजवीज़ है, या वो ऐसी बात है कि बस अगर नामर्द बना दिया जाए तो सारा मसला हल हो जाएगा? उन लोगों के बारे में क्या ख्याल है जो ऑलरेडी नामर्द है और इस दुनिया में खुले आम घूम फिर रहे हैं, और वो भी बहुत सारे लोगों का ख़वातीन के साथ ज़्यादती कर देते हैं और इसी तरह की बुरी आदतों में गिरफ्तार हैं? देखें, ये एक होती है जहनी शहवत और एक होती है जिस्मानी शहवत। नामर्द अगर आप उसको बना भी दें तो उसकी जो जहनी गंदगी आप उसको तो ख़त्म नहीं कर सकते। जिस्मानी गंदगी तो चलें ठीक है, अगर आपने उसको नामर्द बना दिया, लेकिन यहां से लोगों का दिमागों में गंदगी है ना, तो आप उसकी उस जहनी जो उसकी सोच है उसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं? मुझे तो ये तजवीज़ बड़ी अजीब सी लगी। व्हाट डू यू थिंक? ऐसे करने से, उसको नामर्द बनाने से, फिर उसको सरे आम जो है आप खुला आजाद छोड़ देंगे? ये कोई सजा है? सजा तो ये होनी चाहिए कि जब बात की जाती है आज़ाद ममलिकत की और हम बात करते हैं कि हम जो है रियासत मदीना के जैसे उसूल यहाँ बनाएंगे, तो कुरान के मुताबिक फिर फैसले क्यों नहीं होते, और अभी तक इतनी उसमें देर क्यों? कुरान के मुताबिक जिस दिन सजा मिल गई कि फांसी चढ़ा दिया जाए, हैंग टिल डेथ, कोई जुर्म होगा? कभी नहीं होगा। अगले लोगों को जो देखने वाले हैं उनको इबरत मिलेगी। लेकिन अगर नामर्द बना के उसको सरेआम छोड़ दिया जाए, पहरा कौन देगा उसके ऊपर? कौन पहरा देगा? कोई भी नहीं देगा। कि अगर नामर्द बनाने से ये मसला हल हो जाता है, उस खातून के साथ जो फिर ज्यादती की गई, सो व्हाट डू यू थिंक कि उस किस तरह से वो तड़पी होगी और रोई होगी, उसका जो भी उन्होंने उसके बच्चों के सामने उसके साथ जो भी हादसा हुआ। तो एक इंसान को नामर्द बना के आप उसको सरेआम इस दुनिया में दोबारा छोड़ देंगे? मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बेहतरीन तजवीज़ है। बिकॉज इंसान जो जहनी बीमार होता है ना, तो वो अपने सगे बहन भाइयों को भी नहीं छोड़ता, तो उसका ताल्लुक उसकी जिसामत से नहीं होता। तो जिस्मानी शहवत और जहनी शहवत में, जहनी गंदगी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। कि अगर आप उसको नामर्द बना भी दें तो उसकी जो जहन की गंदगी है वो ख़त्म नहीं होगी। एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो हमारे घरों में स्पेशली समटाइम ये होता है कि कहीं कहीं जो इंसान मेंटली तौर पे जो डिस्टर्ब होता है, या कोई भी उसके जहन में ऐसी गंदी सोच होती है, तो वो अपनी सगे जो उसके बहुत करीबी रिलेशन होते हैं वो उनको भी गंदी नज़रों से देख रहा होता है। और ये जो नफ्सियात होती है ना इंसान की, कभी पढ़ी नफ्सियात? कि इंसान की जो नफ्सियात है इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। उस नफ्सियात के अंदर एक बच्चा जिस तरीके से वो जिस जगह रह रहा है और जो उसके घर का माहौल है, उसके साथ साथ अगर आपको ज़रा सा भी डाउट होता है कि आपका जो बच्चा है या वो बड़ा भी हो गया है वो कुछ अनयूजुअल चीज़ें कर रहा है, या उसकी दिमागी सेहत पर आपको ज़रा सा भी शुबा होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो फौरन डॉक्टर को आप दिखाइए, विजिट कीजिए। लेकिन हमारे यहाँ नफ्सियात को एक्चुअली प्रॉब्लम मानते ही नहीं है ना। और अगर किसी को बोल भी दो कि इसके साथ कोई नफ्सियाती मर्ज है, तो उसको बोलते हैं जी पागल हो गया है। लोग पागल नहीं हो गए। बहुत सारी बातों में माँ बाप की तरबियत भी आती है। माँ बाप ये समझते हैं कि ये इसकी बहन है, भाई उसका ख्याल रखेगा, लेकिन कहीं कहीं सगे भाई भी बहनों पे बुरी नजर रखते हैं। बात बहुत तल्ख है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा है।
کہ سگے بھائی بھی جو ہیں وہ اپنی بہنوں پہ یا اپنے جو بھی اتنے قریبی ریلیشن ہوتے ہیں ان پہ بری نظر رکھتے ہیں. تو بہت ساری چیزوں میں انسان کی جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے. اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے یہاں سوسائٹی میں سمجھی ہی نہیں جاتی ہیں، نہ کبھی بتائی جاتی ہیں، نہ کبھی ان پہ بات کی جاتی ہے کہ ایک انسان کا اس کی مینٹل ہیلتھ کا ٹھیک ہونا کتنا ضروری ہے. اور جب وہ مینٹلی ڈسٹرب ہوتا ہے تبھی وہ اس طرح کی چیزیں سوچتا ہے. اور جب وہ اس طرح کی چیزیں بیک آف دا مائنڈ اس کے ذہن میں کہیں نہ کہیں چل رہی ہوتی ہیں تو اس کے بعد ہی وہ چیزیں آہستہ آہستہ ہمیں اس کی باتوں میں اس کے رویے میں نظر آتی ہیں. لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں جی، اول تو سوچتے ہی نہیں، نہ اس پہ بات کرتے ہیں اور یقین بھی کرنے کو تیار نہیں ہوتا دل. لیکن ایسے مجھے بھی شو کرتے وقت جو ڈفرینٹ میسیجز آ رہے ہوتے ہیں، اور اگر آپ نے بھی دیکھا ہو کہ لوگ سگے اپنے ریلیشنز کو نہیں چھوڑتے، تو ہماری جو ذہنی جو لوگوں کی گندگی ہے نا، ہم اس کو کسی بھی، اگر آپ یہ سوچتے ہیں وزیر اعظم صاحب کہ اس کو نامرد بنا دیا جائے تو شاید یہ اس کے لیے سب سے بڑی سزا ہے، تو ان نامردوں کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جو سرے عام پھر رہے ہیں؟ تو اس کا جو غصہ اور اس کی جو ذہنی صحت ہے اس کا اندازہ، کیا آپ کو لگتا ہے کہ صرف آپ نے یہ سزا دے دی تو یہ کافی ہے؟ کیونکہ آپ نے تو پھر اس کو سرے عام کھلا چھوڑ دیا نا. اور جب سرے عام کھلا چھوڑ دیا تو وہ اپنے اس غصے کو کبھی بھی کسی دوسری جگہ بھی نکال سکتا ہے. کوئی اور عورت بھی اس کی زیادتی کا نشانہ بن سکتی ہے کہ نہیں؟ تو میرا آپ کہیں سے بھی دل اس بات کو نہیں مانتا. وٹ ڈو یو تھنک؟ آپ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا تھرو کامنٹ باکس، اور کامنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سزا بہتر سزا ہوگی؟ اور ایسی سزا دینی چاہیے کہ اگر کوئی بھی اس طرح کی زیادتی کرے کسی خاتون کے ساتھ تو اس کو نامرد بنا دو اور سرے عام اس کو کھلا چھوڑ دو. تو صرف جسمانی شہوت نہیں ہے، ذہنی شہوت بھی ہے، اور ذہنی صحت کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے. اور یہ جب تک ٹھیک نہیں ہوگی، جب تک کسی بھی ایسے ریپسٹ کو سزا نہیں ملے گی، جب تک اس کو قرآن کے مطابق سزا نہیں دی جائے گی، یہ کیس اسی طرح ہمارے معاشرے میں دن بدن بڑھتے جائیں گے. اور آپ دیکھیں کہ اس کیس کے بعد کتنے آئے دن آپ کو ایسی خبریں سننے کو مل رہی ہیں، اور بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہم بات تو کرتے ہیں ریاست مدینہ کی، لیکن ہم سزائیں ویسی نہیں دیتے. کیا انجام ہوگا ایسے لوگوں کا وہ تو اللہ کا اور ان کا معاملہ ہے، وہی بہتر جانتے ہیں. لیکن آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ کے نزدیک کیا بہتر سزا رہے گی؟ اپنا فیڈ بیک دے کے ضرور بتائیے. انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.